जगार लोक माने उचित निष्पत्ति नियंती आज्ञा आउ एई जगार लोक होउचंदी आपण आज्ञा आउ आपण होउचंती जने पोस्ट ग्रेजुएट नेता बोली कहा जाय पाठ पढुआ नेता आज्ञा कॉमर्स रे ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस रे पीजी लॉ भी करचंती आपण को राजनीति गणित रे आपण ठीक निष्पत्ति नै चंदी तो हाँ मु ठीक निष्पत्ति नै ठीक नै चंदी मो पार्टी मते सिखैछि प्रथमे माटी आपण 2019 रे इंडिपेंडेंट थिले आपण को पॉकेट वोट अछि आपण को पार्टी एबे सिना हला ना ना मु तो जन्मरु बीजेपी मु माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर जने केडर कार्यकर्ता प्रथम वर्ष शिक्षार्थी एवं मु माने अन्यान्य सारा राज्य रे जिते हाथ गणती किसी भारतीय जनता पार्टी नेता कार्यकर्ता काम करते जड़े युव नेता हिसाब से मुझे भितर जड़े थी एवं दीर्घ 38 रु 40 वर्ष हम मु बीजेपी काम करी विभिन्न दायित्व नहीं पद पदवी नहीं काम कर सब गोटे साधारण कार्यकर्ता रू आज एते दूर पहुंची मु पोस्टर मारी माने बैनर लगाई झंडा धरी झाड़ू मारी दरी बिछे माइक धरिकी अनाउंस कर बोली विभिन्न प्रकार पिकेटिंग करी आपण दिल्ली बॉम्बे भुवनेश्वर विभिन्न रैली रे ट्रेन रे हजार हजार लोक को लेकर रैली रे पहुंची आम ये करूँ नुआपड़ा जिलार जेते मौलिक समस्या एवं प्रसंग गोटे कथा स्पष्ट करंतु जेते बेले अभियोग करा जाए बहुत बड़ बड़ अभियोग जे जदुमणि बाबूंकर मन टिके असंतुष्ट अछि जेहेतु भारतीय जनता पार्टी पावर रे अछि से चुप रही जदुमणि बाबू किछि ना ना आपण देखंतु मो जदी क्षमता लोभी हे थांती आपण जो माने सरकार अछि बोली भाबुछंती मो जदी क्षमता लोभी हे थांती मते विगत दिन मानकर बहुत ऑफर आइसथिला माने जानकी पटनायक सरकार समय भी ऑफर आइसथिला बिजू जनता दल सरकार समय भी ऑफर आइसथिला मो स्वाभिमान सहित कंप्रोमाइज करी नाही किबा मोर प्रिंसिपल उसूल सहित मो केबे भी कंप्रोमाइज करी नाही एवं मु भारतीय जनता पार्टी जने समर्पित कार्यकर्ता हाँ 2019 रे मु जो स्वाधीन लड़िली सी गोटे माने मोर धैर्यच्युति हो गला एवं बारंबार मते मते लागला मोर पार्टी मते अणदेखा करूची एवं मु थरे मोर माने कार्यकर्ता मोर समर्थक शुभेच्छु मानकर चापरे आसिकर मु बेले बेले भाबे सेला बोधे मोर भूल निष्पत्ति हे जितला बोधे भाबे जदुमणि बाबू जने पाठ एते पढिला निजर कैडर ए जगह रे तयारी कला जो थरे इंडिपेंडेंट भाबरे ठिया हला आपनकर कोन कॉन्फिडेंस नथिला जे आपन टिकट देथिले दल बेसी भलो करथा ना जय ढोलके को सेटा देखो दल को परिप्रेक्षी रे को परिस्थिति रे तांकु प्रार्थी कला एवं हमको माने कला नाही सेटा जो मैंने निष्पत्ति नहीं से माने बहुत खुशी भल कहि पारबे सुनंतु जने कार्यकर्ता हिसाब रे व्यक्तिगत उच्चाकांक्षार कथा जेते आसे मन रे तो कष्ट हबो स्वाभाविक कथा मो आपण पाखरे कुछ लुचा छपा कहया पई चाहे नाही किंतु जेते बेले पार्टी स्तर कथा आसुची भारतीय जनता पार्टी गोटे भिन्न परिचय पार्टी भारतीय जनता पार्टी गोटे माने श्रृंखला को सर्वाधिक गुरुत्व दिया जाए से हिसाब रे मु गढ़ा हिची मो पाई विधायक हबाटा सांसद हबाटा बड़ कथा नहीं आज भी बिना विधायक बिना सांसद रे जदु पाणिग्राही परिचय अछि से परिचय जो मान को परिचय संकट था से माने छटपट होंती मोर परिचय संकट नहीं जदु जतबेला आपण कहउछन टिके कष्ट अछि कष्ट थिबा नेता केते बेला कोन कर देबे जाना पड़ेन आपण कोनोसी प्रकार धोखा देबे नै त ना 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 आपण माने प्लीज दया करी से कथा कहबे नै मो जीवन में मु केबे दोगला काम करी नाही कि धोखाबाज मु नहे मु भारतीय जनता पार्टी रे जने सच्चा सिपाही एवं भारतीय जनता पार्टी रे मोर जन्म हेछि मोर मृत्यु भारतीय जनता पार्टी रे हबो मु भारतीय जो दिन मोर माने मु जदी मोर सबधार रे पद्मफूल चिन्ह थिबा झंडा मो शरीर रे जीव सेटा मो पय सबठार खुशी दिन थिबो ओके जदु बाबू आपन सहित जति कथा हेली मो मन रे अनेक गुडी प्रश्न अछि से प्रश्न होछि जे समस्तंकर ओडिसा वासींकर जानिबार इच्छा थिबो कारण जते बेले स्पेकुलेशन चलीथिला जे भारतीय जनता पार्टी रो किए नेता हेबे सेतले जदुमणि पाणिग्राहींकर ना आस्तला कारण आपनकर पॉकेट वोट अछि आपण कहि परिबे कि जे आपनकर केते पॉकेट वोट अछि जदुमणि पाणिग्राही एकुटिया केते वोट देई परिबो नुआपड़ा देखो सेमिति पॉकेट वोट कथा कहबाटा भी ठीक नहे भारतीय जनता पार्टी रे काम करू करू किसी विशेष वर्गंकर आमे भरोसा विश्वास जीतिछु तार माने नुहे जे से लोक माने अन्य के प्रार्थी हेले भोट देबे नाही आपण जानि थांतु भारतीय जनता पार्टी रो जो माने समर्थक शुभेच्छु वोटर थांती
ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଚାରଧାରାକୁ ଭଲ ପାଇକରି କରିଥାନ୍ତି। ବାକି ଦଳ ପାର୍ଟି ବାଲା ଯେମିତି ମଦ ମାଂସ କରିକରି ଭୋଜି ଭାତି କରିକି ତାଙ୍କ କେଡ଼ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଏ ପାର୍ଟି ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ପାର୍ଟିରେ ଅନେକ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ବଳିଦାନ। ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ନିର୍ବାଚନ ଉପନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ସେଟା କଣ ହଉଛି ସେଟା ତା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତିର ଧାରା ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ 12 ମାସକୁ 13 ଯାତ୍ରା, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରଚନାତ୍ମକ ସଂଗଠନରେ ରଚନାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ଏବଂ ମାନେ ରଚନାତ୍ମକ ସଂଗଠନାତ୍ମକ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ଏ 3 ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ଏ 3 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାଣି ହେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଗକୁ ବଢନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଯଦୁଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡରେ ବୁଲୁଥିଲି ବା ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ଆଉ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିଲି, ସେଇ ସମୟରେ ରାଜୁ ଭାଇ ଢୋଲକିଆଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଭୋଟ ଏଠି ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ରାଜୁ ଭାଇ ଢୋଲକିଆଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୋଷ୍ଟର, ଯିଏ ଜୀବନ ଯାକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ରହିଲେ, 4 ଥର ବିଧାୟକ ହେଲେ, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କଲେ। ଆପଣ କଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଯିବା ପରେ ରାଜୁ ଭାଇ ଢୋଲକିଆଙ୍କର ସବୁତକ ଭୋଟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜୁ ଭାଇ ଢୋଲକିଆ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ହିସାବରେ ଯେତିକି ପରିଚୟ ନଥିଲା, ଜଣେ ସଚ୍ଚା ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ସେବା କରିବା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଥିଲା। ସେଇ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଧାର କରିକରି ରାଜୁ ଭାଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ 4 ଥର ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ଅଛି ଯେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ସେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଭାବାବେଗର ବି କଥା ଅଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କର ସମାଜ ସେବାର କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ସୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମର୍ଥକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଟ ଦେବେ। ହଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ ଯେ କାଲି ଜିତିଲା ପରେ ଯଦି ଜୟ ଢୋଲକିଆ ସେ ବାପାଙ୍କର ପଥ ଅନୁସରଣ ନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ନପାରିବେ କିମ୍ବା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରି ନପାରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ କଣ ହବ ମୁଁ କହିପାରିବି। କୋଉ ପଥ ଆପଣ ତ ଲୋକାଲି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କୋଉ ପଥ ଥିଲା ଯୋଉଟା ଜୟ ଢୋଲକିଆ କରିବା କଥା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ମେଡିକାଲ ଚିକିତ୍ସାର କଥା ହଉ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ବାହାଘର କଥା ହଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କଥା ହଉ, ସେ ଯାହା ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ କାମରେ ମାନେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଧାରାକୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢେଇବା କଥା, ସେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେ ରେଡି କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ବାବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଛି ଯେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ହଉଛନ୍ତି ବେଇମାନ, ସେ କାହିଁକି ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ, ତା ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖ ମୁଁ ତା ଉପରେ ମୁଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାଟା ଉଚିତ ହବ ନାହିଁ। ଦଳ ଛାଡିକିରି ସେ କାହିଁକି ଆସିଲେ ଏବଂ